우리 옆 사람한테 인사합시다. И давайте поздороваемся. 예배를 성공합시다. И давайте преуспеем в богослужении. 이렇게 좀 이게 옆에 사람 눈도 좀 보면서 얘기하면 더 좋을 것 И 같은데. посмотрите друг другу в глаза. 우리나라 사람들이 눈을 잘 안 봐요. 쑥스러워서 그런지. И наши люди, они не очень так любят смотреть друг другу в глаза. 그래서 또 한 번 인사 또 합시다. И 오늘 давайте еще раз поздороваемся. 인생의 답을 찾고 갑시다. И давайте сегодня найдем ответ нашей жизни. 아멘. Аминь. 본래 인간은요. 창세기 1장 27절에 보면 하나님의 형상대로 창조됐다 이렇게 돼 있어요. Если так посмотреть, изначально человек был сотворен от Бытия 1:27 по образу Божьему. 그래서 여러분이 이제 옆 사람을 볼 때, 자신을 볼 때, 우리는 원래 하나님의 형상대로 창조돼 있었구나라는 걸 알아야 돼요. И когда вы смотрите на друг друга или на себя, вы должны знать о том, что я или он был сотворен по образу Божьему. 그 말은 이제 하나님을 따라가며 살도록 돼 있다라는 거예요. И это означает то, что этот человек должен следовать за Богом. 그러니까 그 인간의 그 아주 근원적인 그 상태를 말하는 겁니다. И это говорится об основном состоянии человека. 그래야 그때부터 우리에게 생기가 넘치게 돼 있어요. И только тогда в нас будет жизнь. 뭐 돈이 생겨도 생기가 있고 좋은 일이 있어도 생기가 있지만 그 생기는 잠깐 있다 사라지는 거예요. 진짜 근원적 생기, 뭔가 사라지지 않는 생기는 하나님을 따라갈 때 주어지는 것이다. И настоящая жизнь дается тогда, когда мы следуем за Богом. 그것을 창세기 2장 8절은 뭐라고 했냐면 그게 에덴의 삶이다 이렇게 얘기했어요. И в Бытие 2:8 говорится, что это жизнь в Эдемском саду. 에덴의 삶이 아무것도 안 하고 그냥 막 무의도식 하는데 먹을 게 다 생기고 막 그게 에덴이 아닙니다. 그렇게 되면요 비만만 생겨요. 그러니까 그게 아니고 생기가 넘치는 삶인 거예요. Это в Эдемском саду жизнь, когда много энергии. 그러니까 이제 다윗은 사울 왕에 쫓기는 인생이었지만 그 한때 그래도 그는 생기가 넘쳤기 때문에 시편 23편의 얘기를 여호와는 나의 목자신 난 부족함이 없다 이렇게 느꼈던 거는 그게 바로 에덴의 삶을 말하는 거예요. И Давид жил жизнью в Эдемском саду, даже если он был в погонях от царя Саула. 그러니까 이 불신자들이 말하는 에덴, 불신자도 에덴이라는 단어 쓰거든요. 그거는 성경이 말하는 에덴의 의미와 다른 겁니다. 단어만 갖다 쓴 것이지 본질은 완전 다른 거예요. И даже неверующие люди тоже знают слово «Эдемский сад», но на самом деле мы говорим о другом. 뭐 갑자기 막 부귀 영화가 생겼을 때 에덴의 동산이다. 그건 아닙니다. 내 인생에 어떤 형편에 있든지 생기가 넘치는 삶이 될 때 에덴의 삶이다 이렇게 얘기하는 거예요. И жизнь в Эдемском саду это не какая-то сказка, а именно это та жизнь, когда у меня много энергии. 그런데 이제 여기에 문제가 생긴 거예요. 그런데 창세기 3장으로 넘어가 보면은 인간이 사단에게 속아서 하나님을 따르는 삶이 아닌 전혀 다른 삶으로 시작되면서부터 생기도 사라지고 에덴의 축복도 사라졌다라는 겁니다. И если посмотреть Бытие 3 главу, человек, который должен был следовать за Богом, он утерял это и отошел от Бога. 그때부터 인간은 자신도 모르게요. 자신이 원하든 원치 않든입니다. 사단을 따라가는 삶이 돼버린 거예요. И с того момента человек, сам того не осознавая, сделал так, что он начал следовать за сатаною. 그래서 에베소서 2장 2절에 이런 말씀이 있어요. И поэтому от Ефесян 2:2 говорится так. 그때 너희는 그 가운데 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중 권세 잡은 자를 따랐으니 이렇게 나왔어요. Говорится, что в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующегося в воздухе. 이 세상 풍조라는 건 뭐냐면 그냥 세상 어떤 그 풍습 이걸 얘기하는 게 아니라 사단이 만들어 놓은 세계관 그걸 자신도 모르게 그걸 따라간다는 거예요. И господствующий в воздухе, это говорится о том, что то мировоззрение, когда человек идет по этому пути. 그 핵심이 뭐냐면 네가 뭐든지 하면 다 할 수 있어. 이거 굉장한 매력이지만 사실 그렇지 않거든요. 그 두 번째는 물질만 돈만 있으면 다 돼. 그리고 세 번째 성공하면 돼. 이게 세상 풍조를 이루는 그 시스템이거든요. 이것을 자신도 모르게 따라간다는 거예요. И эта система такова, что человек начал следовать о том, что у меня все получится, если я добьюсь успеха, или буду иметь материальные вещи, или буду иметь финансы. 또 하나는 이제 공중 권세 잡은 자를 따른다 이렇게 나와요. И еще одно говорится, что идете по господствующемуся воздухе. 이게 원어의 이 공중이란 얘기는요. 스카이 하늘이 아닙니다. 이 공중은 에어예요. 공기. 쉽게 말하면 그
어떤 그 분위기입니다. 그 세계를 지배하고 있는 그 엄습한 느낌이에요. 이게 모든 것을 장악한 그것을 나도 모르게 따라간다 이런 거예요. И то, что в воздухе, это не где-то на небе находится, а именно тот воздух, это среди нас обитает, где мы находимся. 그래서 진노의 자녀의 삶을 살게 된다 이렇게 나오고 있어요. И поэтому говорится, что живут по обычаю этого мира. 이게 왜 그렇게 됐냐? 하나님을 떠나면서부터 사단을 따르는 삶이 시작되면서 나온 문제입니다. И это проблема с того момента, когда человек отошел от Бога и начал следовать за сатаною. 쉽게 말해서 우리가 이제 구원을 받았다, 우리가 복음을 안다 이 말은 이제 그 따르는 대상을 바꾼다는 거예요. То, что мы получили спасение, это обозначает то, что мы поменяли, кому мы будем 이제 поклоняться. 세상 풍속 그리고 사단의 그 공중권세 잡은 자를 따르는 게 아니고 이제 우리는 하나님을 따라가는 삶이 된다는 겁니다. И мы теперь не следуем больше за сатаной, а мы теперь следуем той жизнью вместе с Богом. 그래서 에베소서 5장 8절에 이런 말씀이 있어요. И поэтому от Ефесянам 5:8 говорится так. 너희가 전에는 어둠이었더니 이제는 주 안에서 빛이라 이렇게 나와요. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. 그때는 어둠을 따라갔다면 이젠 빛을 따라가는 삶이 된 것이다 이렇게 말해요. Тогда, если человек следовал за тьмой, теперь он следует за жизнью, где есть свет. 여러분 빛이라고 하는 얘기는 뭐냐면 뭔가 명백하게 다 보인다는 거예요. А что такое свет? Свет — это когда человек видит все. 어둠이라는 것은 뭐가 뭔지 모르겠다는 거예요. А тьма — это когда человек не видит ничего. 그 창세기 1장 그 1절 2절 가 보면 뭔가 모르게 아무것도 모르면서 따라가는 혼돈 공허 흑암이라고 얘기해요. И в Бытие в 1 главе вначале говорится, что была тьма, 그냥 막막한 거죠. и ничего не было видно. 뭐 이거가 맞는지 저게 맞는지 잘 몰라요. 그냥 남들이 가면 우로 따라가고 누가 뭐라 하면 거기 가고 이거는 이제 몽롱한 상태로 가는 거예요, 그냥. И человек идет по той тьме, когда не знает, вот это правильно или та правильно. Они просто следуют за людьми. 이거를 어둠 속에 있어서 어둠 속에 살아가는 것을 말하는 거예요. И это о том, что человек проживает внутри тьмы. 근데 이제 주 안에 빛이라는 거예요. 이게 모든 게 명백해진 거예요. Но если мы уже в Господе, значит, все является для нас светом. 뭐가 우리가 해야 될 것과 하지 않을 것, 가야 될 것, 가지 않을 것들을 알게 된다는 거예요. И мы теперь узнаем, куда мы должны идти. 하나님을 따라가는 인생이 되면 인생이 명백해집니다. И если станет жизнь вместе с Богом и следовать за Богом, то мы будем видеть свою жизнь хорошо. 여러분 복음을 알면 알수록요 사람을 만나는 것도 몽롱하지 않아요. 아, 이 사람은 이런 사람이구나. 이게 명확해져요. И с каждым разом, когда вы будете познавать Евангелие, вам будет не тяжело встречаться с другими 아, 이 людьми. 사람은 이렇게 도우면 됐겠구나. 이게 명확합니다. 그렇지 않으면 이게 불명확해가지고 이걸 도와야 되는지 말아야 되는지 이게 잘 안 되는 거예요. А если вы не будете это знать, то вы не поймете, нужно помогать этому человеку или не помогать. 여러분 사람의 말을 들어봐도요. 야, 이 말이 맞는지 안 맞는지는요. 내가 가지고 있는 기준 가지고는 분별이 안 돼요. 말씀을 가지고 들어봐야 이게 명확해지는 거예요. И нужно рассуждать человека не по своим мыслям, по своему ходу, а именно после того, как вы слушаете Божье Слово. 사람들은 다 뭐 나름대로 자기 입장에서 좋은 말을 하지만 그게 과연 다 진리냐? 그렇지 않은 경우가 너무 많거든요. Все люди со своего мнения говорят, но это не говорит, что это все мудрое. 그래서 여러분 내가 알고 있는 것이 진리라고 생각하면 큰 착오입니다. И нельзя думать то, что если я знаю, это является истиной. Нельзя так думать. 하나님의 말씀이 말하는 게 진리예요. Истина — это когда Божье Слово. 그래서 우리는 지극히 선한 걸 분별해야 된다. 이 말이 대단히 중요한 말이에요. И поэтому очень важно, что мы должны уметь разделять доброе. 저는 옛날에 이제 누가 가훈을 하나 알려주세요 그러면 뭘 얘기할까 하는데 요즘은 명확해요. 뭐냐면 지극히 선한 걸 분별하라. 이렇게 해줘도 그 중요한 가훈이 되죠. И когда раньше меня спрашивали, пастор, дайте нам местописание из Библии, я не знал, но сейчас я знаю и говорю им, так что умейте разделять правду. 저 자신이 이제 제 인생에 있어서 이렇게 늘 이렇게 생각하고 있는 거 보면 선한 데 지혜롭고 악한 데 미련하자. 이것도 중요한 우리들이 붙잡을 말씀드립니다. И это очень важное слово, что мы должны хватиться за то, что мы должны держаться от зла подальше, а поближе к добру. 자, 그래서 요한복음 8장 12절에 예수님이 이렇게 말씀했어요. Если так, Иисус от Иоанна 8:44 сказал так. 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하리라. 이렇게 했어요. От Иоанна он сказал так, что тот, который следует за мной, он не находится во тьме. 그러면서 결론이 뭐냐면 너는 생명의 빛을 얻으리라. 이렇게 나와요. И он имел в виду, что ты являешься светом. 이게 무슨 얘기예요? 내가 예수님을 따라가고 복음을 따라가고 하나님을 따라가잖아요. 그러면 우리는 살리는 삶을 살게 되는 거예요. Если я буду следовать за Христом, за Иисусом, то у меня будет жизнь, которая будет оживотворять. 여러분 그거 굉장히 중요한 겁니다. 우리가 사람들을 만날 때 뭐 잘하든 못하든요.
의외로 사람들에게 거의 상처를 주거나 좌절을 주거나 뭔가 모르게 사람들을 살리는 일을 못 하거든요. 근데 복음의 길을 따라가면 살리는 길을 갖게 돼요. И когда мы встречаемся обычно с людьми, мы даем им только раны и обиды, но если у нас будет жизнь, которая будет следовать за Евангелием, то мы будем оживотворять других 이것을 людей. 생명의 빛이라고 얘기한 거예요. И смотря на это, говорит свет жизни. 자, 그런데 이거의 시작은 어떻게 될까요? А начало этого какое? 내가 어떻게 해야 이 빛을 따라가고 생명의 빛을 따라갈까요? 신분이 바뀌면서 시작되는 거예요. Как я должен следовать по этому свету с того момента, когда мое положение, оно меняется? 그 신분은 간단합니다. 요한복음 1장 12절에 말씀했어요. 영접하는 자 그의 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨느니라. И от Иоанна 1:12 говорится о положении, а тем, которые приняли его, верующие во имя его, дал власть быть чадами Божьими. 우리에게는요 어마어마한 능력이 있어요. 이제 빛을 따라갈 이제 그 능력이 생겼다라는 거예요. И в нас есть, говорится, что большая сила, которая будет следовать за этим светом. 사람들을 살릴 수 있는 권세가 주어졌다라는 거예요. И нам дана была власть спасать других людей. 사실 성도는요 사람을 죽이는 권세가 아니고 살리는 권세예요. На самом деле верующие, они не убивают людей, они наоборот оживотворяют людей. 쉽게 말하면 여러분은요 다 피스메이커에 어디를 가든지 그곳에 막 생기가 돋게 하고 그곳에 사람들이 행복하게 만드는 일을 해야 되는 사람들입니다. Другими словами, вы те люди, куда бы вы ни пошли, вы должны другим людям давать свою энергию. 그 요셉이 보디발 집에 갔는데 심지어는 보디발 집에 막 채소까지도 다 살아났다고 나오잖아요. И Иосиф пошел в дом Патифара, говорится, что даже овощи оживили. 자, 이거는 막 뭔가 의지를 가지고 막 열심히 해서 되느냐 그런 말은 아니에요. И это что, обозначает, что этот человек усердно старался? Это не так. 여러분이 어떤 상황에서도 흔들리지 않고 무너지지 않고 복음 때문에 행복하면 주변이 살아나게 돼 있어요. Если вы из-за Евангелия, несмотря на любую ситуацию, будете счастливы внутри Евангелия, то ничего не будет для вас разницы. 이 주변을 죽이는 방법은 간단해요. И очень легко убить свое окружение. 계속 짜증내고 계속 불평하고 원망하고 막 신경질 내보세요. 주변은 다 죽어갑니다. Попробуйте капризничать, всегда быть злыми и всегда находиться в расстройстве, тогда ваше окружение погибнет. 한번 테스트 해보세요. 집에 가서 내가 오늘부터 한 달간을 계속 원망 불평 해보세요. 주변 사람들 거의 다 죽어갈 겁니다 아마. Попробуйте протестировать у себя в домах в течение месяца, каждый день находиться в плохом состоянии. Посмотрите, как 그리고 또 ваше 한 번 한 окружение 달 또 погибнет. 해보세요. 모든 사람을 수용하고 이해하고 격려하고 칭찬하고 감사하고 기뻐해보세요. 다 살아날 겁니다. А попробуйте даже в течение одного месяца всегда в радости, благодарности находиться, тогда ваше окружение, оно наоборот оживотворится. 심지어 어느 식물학장 그러잖아요. 채소한테도 자꾸 칭찬하면 채소가 잘 자란다. 그런데 계속 저주하면 식물도 죽는다는 거예요. И один ученый сказал, если одному вот поставить один овощ и ругаться на него, он погибнет, а если наоборот хвалить его, то он будет еще расти. 그러니까 사람한테 하기 뭐하면 이제 집에 있는 그 애완동물한테 해보세요. 그 동물들도 그거 스트레스 받아가지고 오래 못 살 겁니다. 그러니까 우리는 살리는 자예요. 그게 생명의 빛이다. И попробуйте в своих домах ругать вашу собаку, он от стресса может умереть, поэтому вы должны наоборот делать то дело, которое будет оживотворять. 이것이 바로 하나님 나라를 이루어가는 방법입니다. И это способ, чтобы свершилось Божие Царство. 자, 그래서 첫 번째 우리가 반드시 알아야 할 영적 사실 세 가지를 좀 먼저 알고 가야 И 되겠습니다. если так, мы должны знать о 3 духовных реальностях. 오늘 본문에서 예수님께서 이렇게 말씀하거든요. И сегодня в втором местописании Иисус сказал так. 15절에 보니까 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔느니라 이렇게 나왔어요. В 15 стихе говорится, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божье. 지금 예수님이 원하는 것이 예수님이 오셔서 하는 사역의 목표가요. 하나님의 나라를 만들겠다라는 거예요. И цель Иисуса, цель Его прихода на эту землю, чтобы сделать Божие Царство. 자, 그 반대는 뭐예요? А наоборот, здесь сказать что? 마귀가 통치하는 나라를 말하는 거잖아요. И это говорится о том мире, где господствует дьявол. 그래서 하나님의 나라 그러면요. 한마디로 말하면 하나님의 통치가 이루어지는 세계를 만들겠다라는 거예요. А Божие Царство — это та страна, то царство, где управляет Бог. 하나님의 통치는 뭐예요? 모두를 살리는 거예요. А управление Бога — это что? Это спасать всех людей. 그 하나님이 그리스도를 보냈을 때 뭐라고? 나는 너희를 모든 것을 생명을 살리고 너에게 풍성한 열매를 맺기 위해서 왔다 이러거든요. 하나님 나라는 살리는 거예요. И Иисус сказал, что я пришел, чтобы дать вам жизнь. Говорится, что Его дело состоит в том, чтобы спасать всех. 마귀의 자녀가 뭐겠어요? А чадо дьявола — это что? 마귀의 세계가 뭐겠어요? А что такое мир дьявола? 사람들을 서지
서서히 죽어가게 하는 게 마귀의 나라예요. И царство дьявола — это когда он делает так, чтобы все люди погибли. 전 세계는요, 사실은 서서히 죽어가고 있는 거 아닙니까? И весь мир на самом деле сейчас pогибает. 서로 원망, 불평, 전쟁, 질투, 분노 이게 가득 찬 세상이에요, 사실은. Зависть, ненависть, войны — это тот мир, когда наполнено этим. 사람들 사람끼리 만나보면요, 대부분이 늘 근심 걱정, 그 상처 이런 얘기들이 거의 대부분을 차지합니다. Многие люди, встречаясь друг с другом, только говорят о своих неудобствах. 그 사람들이 이렇게 만나가지고 하는 대화들을 만약에 다 녹음한다면 감사, 기쁨 이거는 몇 프로 안 될 거예요. Если записать все слова людей, которые они говорят, написать в действиях, то даже не будет 1%, которые бы люди говорили о благодарности. 우리나라 카페에다가 모든 사람 대화하는 걸 다 녹음시켜 놓으면 거기 거의 많은 사람이 그 비싼 음식 먹으면서 거의 그 상처 이야기들만 할 거라고 좀 봐요. Если в многих ресторанах записать все слова, которые говорят наши люди, в основном они будут говорить о неудобствах, нежели чем о благодарности. 그러니까 그만큼 우리들은요, 이게 뭔가 서서히 죽어가고 있는 거예요. И это говорит о том, что насколько мы сейчас погибаем. 여기 하나님이 와서 하나님의 나라를 만들겠다. Поэтому говорится, что Господь пришел, чтобы сделать Божие Царство здесь. 이게 얼마나 놀라운 일이에요. И насколько это удивительное дело. 여러분, 우리가 만났을 때마다 감사하고 기쁘고 행복하고 서로 격려하고 힘주고 이 얼마나 행복한 인생이겠어요. И насколько это счастливая жизнь, когда встречаясь друг с другом, мы будем всегда благодарить. 자, 내가 그 나라가 꼭 가까이 왔다라는 거예요. Говорится, что приблизилось Царство Божие. 근데 그게 우리의 의지로 되는 게 아니고요, 그리스도가 오면서부터 시작된다라는 거예요. Но это не получается нашими силами, а получается тогда, когда Христос к нам приходит. 여기서는요, 하나님 나라를 너희들이 만들라 이렇게 하지 않아. 이건 만들어서 되는 게 아니고요, 그분이 와야 되는 거예요. Не мы делаем Божие Царство, а Он должен сам прийти. 그래서 하나님 나라가 가까이 왔다 이 말은 뭐냐면 하나님의 나라를 만들 분이, 그것을 가능하게 하는 분이 이제 우리 앞에 왔다 이런 말을 하는 거예요. То, что приблизилось Царство Божие, это о том, что пришел тот, который сделает и совершит Божие 그래서 Царство. 여러분이 기억하세요. 하나님 나라가 되어지는 거는요, 우리의 인격으로 만들어지는 게 아니에요. 진짜 복음이 이해되는 순간부터 시작되는 거다. И Божье Царство не тогда делается, когда наша индивидуальность какая-то хорошая, а когда мы начинаем понимать Евангелие. 나는 옛날에 이걸 이해를 못했어요. 내가 하나님 나라 그러면 이거를 내가 노력해서 만드는 거라고 생각했어요. 인격으로. 아닙니다. 그게 가장 큰 착각이에요. 그렇게 만들어지지 않아요. Давным-давно я думал, что человек сам может сделать это, но это было большое заблуждение. 그렇게 하면은 나중에 억울해요. 왜냐, 했는데 안 되거든. 그러면 한 것만큼 억울하고 해가지고 배신감을 느껴서 사람이 더 이상해지는 거예요. 그래서 노력하지 마세요. И поэтому даже не старайтесь, если вы будете стараться, заключение будет только разочарование. 가정에서 그러잖아요. 내가 얼마나 참았는데 우리 집의 평화를 위해서. 그래서 우리 집이 하나님 나라를 위해서 참았다 이거지 내가. 근데 왜 안 되는 거야? 그럼 너 때문에 나중에 더 문제가 와요. 그렇게 해서는 사단의 나라를 잠시 보류시켰다가 왕창 뒤집어 쓰게 되는 거예요. 그렇게 만들면 안 돼요. И все мне же говорят, я из-за нашего мира терпел тебя, но на самом деле так не получится. 복음 안에 있으면 되어집니다. Все получится, когда человек находится внутри Евангелия. 이게 어떻게 가능하냐고요? 그거는 믿어본 사람만 알 거예요. 그냥 그걸 믿고 말씀의 은혜를 받아 보면 알아요. 아, 이런 거를 말하는구나. 그래서 그걸 신비한 일이다라고 하는 거예요. Как это возможно, когда человек начинает уверовать и ухватывается за это? 자, 그러려면 전제 조건이 있어요. И есть для этого такие критерии. 회개하고 복음을 믿어라라는 거예요. Говорится, покайтесь и веруйте в Евангелие. 이게 굉장히 중요한 거예요. И это очень важно. 회개가 전제돼야 되고 복음을 믿어야 가능한 거예요. Нужно покаяться и уверовать в Евангелие, только тогда возможно. 자, 회개가 뭘까요? А что такое покаяние? 내가 뭐 잘못한 거, 나 이거 잘못했어요. 이거 인정하는 걸 회개라고 할까요? Покаяние — это то, что мы признаем что-то, мы неправильно то, что сделали. 성경이 말하는 회개는 그 회개가 아니에요. Покаяние, которое говорится в Библии, это другое покаяние. 그런 회개를 이제 반성하는 거라고 하는데 반성을 말하는 게 아닙니다. И это не то покаяние, когда мы начинаем сожалеть. 이 회개는 뭐냐면, 아, 내가 근원적으로 하나님을 떠나 있는 원죄 속에 있는 존재였구나를 인정하라는 거예요. И это то покаяние, когда мы каемся, что да, мы находились внутри первобытного греха. 여러분, 이걸 인정한다는 얘기는 뭐냐면은 그 로마서 3장 4절을 한번 우리가 볼까요? И давайте рассмотрим Римлянам 3 главу. 이걸 인정하는 사람은 이걸 고백하게 돼 있어요. И человек, который признал это, он исповедуется так. 자, 3장 4절 한번 다 읽어봅시다. 3-4. 다 찾으셨죠? 네.
그럴 수 없느니라. 사람은 다 거짓되되 오직 하나님은 참되시다. 아멘. Говорится, не как Бог верен, а всякий человек лжив. 여러분 사람은 다 거짓된 겁니다. И все люди, они лживые. 한 가지 여쭤볼게요. 사람한테 기대를 하지 마세요. Я хочу вас одно сказать вам, не надейтесь на человека. 하나님께 기대를 하셔야 돼요. Надейтесь только на Бога. 아, 사람이 완벽하기를 원한다. 거기서 그래서 실망하고 거기서 상처받는 거예요. Не желайте от человека, чтобы он стал совершенным, вы будете разочарованы в конце. 사람은 다 거기서 거기에요. Потому что все люди из одного места. 이 앞에 서서 제가 이렇게 스포트라이트 받으니까 여러분 제가 굉장히 인격적이고 훌륭할 것 같아요. 이거 꺼지고 그러면 똑같습니다, 여러분. 저나 똑같아요. То, что я стою на кафедре, у меня свет, вроде бы я какой-то очень хороший, но на самом деле, когда я схожу после кафедры, я такой же человек, как и вы. 다 거기서 거기입니다. Все люди, потому что из одного. 사람은 절대로 완전할 수 없어요. Потому что человек, он не сможет стать совершенным. 우리는 다 부족한 자라는 거예요. И говорится, что мы все люди недостаточные. 여러분 이게 굉장히 하나님 나라를 이루는 시작이에요. И это начало, чтобы совершить Божие Царство. 그래서 다른 사람 함부로 막 저 사람 왜 그러냐 이렇게 할 것도 없는 게 그 사람 역시 그렇고 나 역시 그렇고 다 거기서 거기라니까요. И поэтому не осуждайте легко другого человека, потому что все люди из одного места. 얼마나 대단한 사람을 기대합니까? И почему вы ожидаете какого-то хорошего человека? 그게 착각이에요. И это заблуждение. 이게 너무 기대했다가 거기에 못 미치니까 너무 또 실망하거든요. 그럴 필요 없어요. Человек надеется на одного человека, а в конце концов разочаровывается. 우리는 다 하나님의 은혜가 필요한 И 사람들이에요. мы все те люди, которые нуждаются в Божьей благодати. 이게 회개예요. 이걸 발견하는 게 회개라니까요. И это есть покаяние, выявление этого. 그러니까 뭐 부모님한테 상처받을 것도 없고 남편한테 상처받을 것도 없고 아내한테 상처받을 것도 없고 상처받을 게 없는 거예요. 다 거기서 거기라니까요. И поэтому не нужно получать раны от родителей, от жены, от мужа, потому что все люди... 너무 기대를 높여놓은 거야. И человек надеется. 뭐 하나님과 비슷한 동기동창 정도로. 그러니까 실망하는 거지. Они хотят, чтобы человек был как Бог, но поэтому они и разочаровываются. 제가 한 번에 외국 갔다 올 때 비행기 타고 이렇게 가끔 두를 때 있잖아요. Бывает же, иногда я за границей прилетаю на самолете. 하늘에서 이렇게 내려다보면요. 그 집 크기가 하나도 구분이 안 돼. Если посмотреть с высоты самолета птичьего полета, то все дома на земле, они не имеют размера. 다 집들이 다 좁쌀만하. И все они одинаковые, маленькие, очень 땅에서 볼 похожи. 때는 뭐 빌딩이 있죠. 위에서 보면 다 크게 그거예요. На земле вроде бы огромные дома, не отличаются друг от друга, но если посмотреть с птичьего полета, все они 땅에서 одинаковые. 보면 고급 수용차네, 뭐 소형차네, 대형차네. 하늘에서 보면 다 조그만 게 왔다 갔다 하는 거야 다. И если на земле посмотреть, вроде бы хорошая машина, плохая машина, если посмотреть с птичьего полета, все машины одинаковые. 여러분, 그 하나님의 영적인 눈으로 보면 다 거기서 거기입니다. Если Бог смотрит на нас духовными глазами, мы все одинаковые. 근데 그 눈을 뜨고 볼 때 비로소 나는 역시 하나님의 은혜가 필요하구나. 이걸 깨닫는 게 회개예요. И покаяние, когда мы открываем свои духовные глаза и понимаем, что я нуждаюсь в Божьем благодати. 그 다윗이 뭐라고 얘기했어요? И что сказал Давид? 시편 51편 5절에서 이렇게 얘기했어요. И Псалом в 53 главе он сказал так. 내가 죄악 중에 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다. И Псалом 51 главе он говорится. 그러니까 우리가 아이들이 태어나면 이 아이는 뭐 천사 같아 이런 것은 우리 입장인 거지 하나님이 볼 때는 그 아이나 어른이나 크게 다를 바 없습니다. Говорится, и во грехе родила меня мать. Мы же когда смотря на младенца говорим, что это подобен ангелу, но на самом деле это не так. 아이들 또 욕심내가지고 장난감 안 주려고 싸우는 거 보면 아유 저건 왜 이게 수학스럽냐 할 때도 많은 거예요. 그게 다 거기서 거기에 다 И 인간이. даже младенцы, они плачут и ругаются на других людей, не хотят давать свои игрушки, потому что все люди, они все из одного. 그냥 이쁘니까 아이 천사 같다 하는 것이지 인간의 본질은 다 똑같다. То, что этот младенец очень красивый, поэтому мы говорим как ангел, но на самом деле 그래서 여러분이나 сущность 저나 다 младенца не 그런 так. 때 있었어요. 천사같이 비슷한 거가 그러나 그때도 역시 똑같았어요. Мы тоже, когда были маленькие, мы были как ангел, на самом деле наше основное состояние 그 로마서 одинаковое. 3장 10절에 이런 말씀 있잖아요. И поэтому от Римлянам 3:10 говорится так, 의인은 없나니 하나도 없다. что нету ни одного праведного. 한 명도 없습니다. Говорится, как написано, нет праведного, ни 의인을 одного. 어디서 찾겠습니까? И где мы должны находить праведных? 없어요. И нету их. 하나님의 은혜로 사는 거예요. И нужно жить по Божьей благодати. 그래서 원죄라고 하는 것은요 행위의 결과가 아니고 상태를 얘기하는 거예요. Первобытный грех — это не наше какой-то поступок, а наше состояние. 부족한 상태로 태어났다는 거예요. Говорится, что мы уже родились немощными. 그래서 원죄라는 것은 출생 자체가
부족한 상태로 태어났다는 얘기를 합니다. Первобытный грех, когда уже младенец рождается, он рождается немощным. 그래서 이것이 이해될 때 오는 게 뭐냐? 복음을 믿게 되는 거예요. И когда человек это осознает, он начинает верить в это Евангелие. 그래서 회개하고 복음을 믿어라 이렇게 하는 거예요. Поэтому говорится, покайтесь и верьте в Евангелие. 그래서 나는 그리스도가 필요하다고 고백하게 되는 거죠. И поэтому я начинаю исповедоваться, что я нуждаюсь во Христе. 그때 이루어진 게 하나님 на라라는 거예요. И только тогда совершается Царствие Божие. 이해되십니까? И понимаете, о чем 이게 я? 이 문장이 짧은 문장이지만 이 안에 많은 것들을 담고 있는 거예요. И вроде бы это очень короткое местописание, но внутри этих местописаний очень глубокий смысл. 자, 그래서 우리가 오직 바라볼 것은 그리스도밖에 없는 거예요. И мы должны только взирать на Христа. 그래서 에베소 2장 8절 이렇게 И 얘기하잖아요. поэтому от Ефесян 2:8 говорится так. 너희는 그의 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, а Божий дар. 우리가 의롭게 되는 것은 딱 하나요. 그분의 은혜로 그분을 믿을 때 그 은혜로 의롭게 된다 이거예요. Говорится, что мы стали праведными после того, как мы уверовали в Него. 그러니까 우리 죄가 행위에 의한 게 아니기 때문에 행위 백날 해봐야 그거 가지고 우리의 근본이 바뀌지는 않는다 이 말이에요. И наш грех, он не состоит от наших поступок. 히브리서 12장 2절 이런 말씀이세요. И также Евреям 12:2 говорится так. 한번 다 찾아볼까요? И давайте все 히브리서 прочитаем. 12장 2절 От Евреям 12 глава 2 стих. 이렇게 찾아봐야 그나마 성경도 한 번씩 읽게 되죠. 12장 2절. 자, 2절입니다. 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 아멘. 예, 아멘. 자, Говорится, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. 이제 여기 번역이 약간 이상한 거예요. 원어는 이렇게 돼 있지 않아요. И здесь перевод немножко в Библии очень странно. На самом деле не так. 원어는 이렇게 돼 있습니다. И оригинал в таком. 믿음의 근원자이시며 완성자이신 예수를 바라보라 이렇게 돼 있어요. Говорится, взирая на Иисуса, который является началом. 다른 번역은 그걸 좀 번역한 다른 그 성경은 이렇게 돼 있어요. 믿음의 창시자이시며 믿음의 완성자이신 예수를 바라보라. И в другом переводе были написано в Иисуса, который совершитель веры. 믿음이라고 하는 것의 완성자, 그의 창시자는 예수님입니다. И именно Иисус является началом этой 그래서 веры. 우리가 가져야 할 믿음은 뭐냐면 예수가 그리스도라고 하는 것이 우리 믿음의 모든 시작점이고 그것이 모든 결론이라는 거예요. И вера, которую мы должны иметь, то, что Иисус является началом всего и последним также. 그래야 비로소 하나님 나라가 임하게 되는 거예요. И только тогда снисходит Божие Царство. 자, 그랬던 그분이 이제 그 제자들에게 얘기하는 И 겁니다. если так, Он сказал своим ученикам так. 너희들이 이것을 안다면 이제 나를 따라오너라. Если вы знаете это, теперь идите за мною. 이제 주님을 따라간단 말이 뭔 말일까요? А что такое теперь идти за Господом? 이제 삶의 목적을 바꾸라는 거예요. И говорится, изменить цель своей жизни. 예수님의 제자였던 시몬과 안드레는 이전까지는 자신을 위한 삶, 그죠? 육신적인 삶을 위해서 살아왔던 삶이었어요. И Симон и Андрей — это те ученики, которые до этого времени жили только ради себя. 그러나 그것은 결국은 공중권세를 따르는 세상 풍속을 따르는 삶이었다 이거예요. Но это, говорится, было в начале той жизни, которой они следовали по господствующемуся воздухе жизни. 이제는 나와 함께 새로운 삶을 시작하자 이 말이에요. И теперь Господь имел в виду, давай начнем новую жизнь вместе со мною. 그래서 여러분 우리가 복음을 정말 알면요 삶의 방향이 바뀌게 돼 있어요. И если мы по правде знаем Евангелие, то наша жизнь, направление, она поменяется. 그래서 복음을 알기 전에는 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까가 우리의 주 관심이었다면 이제는 방향이 바뀌어 그의 나라와 의를 위하는 삶으로 바뀌게 된다는 거죠. И до того, когда мы познали Евангелие, мы нуждались во что одеться, в что кушать, в что пить. А теперь, после того, как мы познали Евангелие, мы живем только по его обычаям. 주님을 따른다는 말은 함께라는 말과 같은 겁니다. Идти за Богом — это одно и то же, пребывать вместе с Богом. 그래서 마가복음 3장 14절 이렇게 얘기하잖아요. И поэтому от Марка 3:14 говорится так. 이에 12를 세우시니 이는 자기와 함께 있게 하시고 이렇게 나와요. И поставил из 12, чтобы с ними были.
나를 따라와 이 얘기 뭐야? 나와 함께하자 이 말이야. А что такое «иди за мной»? Он имел в виду, что давай будем вместе. 주님과 함께한다는 말은 뭐예요? А что такое пребывать вместе с Богом? 주님의 삶에 주님이 말하는 모든 곳에 나의 인생을 거기에다가 맞추라는 거예요. И говорится, чтобы моя жизнь была совпадала с Божьим. 우리가 우리 인생의 방향을 한번 복음의 말씀에 맞춰보세요. И попробуйте свою жизнь именно направить к Евангелию. 그게 뭐 많은 걸 잃어버릴 거라는 사람들이 생각하거든요. 뭐 이것도 놓칠 거고 저것도 놓칠 거 같고 이것도 손실 볼 거 같고 그렇지 않습니다. 그분 안에는 지혜와 지식과 모든 보화가 다 들어 있어요. Все люди думают, если они сделают так, что они потеряют много, но на самом деле внутри Господа есть и мудрость, и истина, и знание, и все. 전 전에 제가요 복음을 딱 선택하면서 옛날에 했던 인간관계가 끊어지더라고요. 이상하게. 왜냐하면 그 사람들 만나면 재미도 없고 그래서 이것도 외로워지는 거 아닐까 싶어 그런 생각도 잠깐 했었거든요. 아닙니다. 새로운 만남을 시작되면서 훨씬 풍성한 만남이 시작이 돼요. Ранее, когда я выбрала Евангелие, я потеряла многих своих друзей, но после этого я повстречала еще много других людей. 여러분 세상의 것에 비련도 가지고 양다리 다 걸치고 있으면 둘 다 양쪽에서 다 풍성한 걸 못 누려요. 그쪽은 그쪽대로 저거 우리하고 저 가까이도 안 하고 있고 또 이쪽은 이쪽대로 또 그 풍성한 복음의 맛도 못 느끼고 그러면 양쪽 다 손해 봐요. Если вы будете все находиться в двух сторонах, то вы ничего от этого не будете иметь. 그래서 두 주인을 섬기지 말라 그러잖아요. И поэтому говорится, не нужно поклоняться двум хозяевам. 두 주인 섬기면요. 그 알잖아요. 이게 그 바람 피는 사람들, 그 어장 관리, 그 사람들 가랭이 찢어집니다. Если вы будете иметь два хозяина, это как люди бывают же, которые 나중에 다 изменяют. 놓쳐요. И в конце концов человек потеряет все. 어장 관리하듯이 하면 안 되고 한쪽에 내 인생을 딱 집중하는 게 중요해요. И очень важно выбрать именно один путь. 복음의 방향으로 내 삶을 한번 맞춰보세요. Попробуйте направить свою жизнь в Евангелие. на 절대 Евангелие. 손해 안 된다고 저는 확신해요. И я уверен, что вы ничего от этого не потеряете. 더 놀라운 만남과 더 놀라운 풍성한 관계들이 만들어져요. Наоборот, вы будете встречать еще больше и многих людей. 그래서 주님이 나와 함께하자는 거예요. И поэтому Господь говорит, давай будем вместе. 이게 사람들이 오해하더라고요. 우리가 함께 그럼 매일 교회 와서 예수 그리스도 그것만 하는 약간 그 맛이 간 사람들 그런 걸 생각하는데 그게 아닙니다. Многие люди заблуждаются, если быть вместе с Богом, нужно каждый день идти в церковь, каждый день нужно поклоняться Ему, но 복음 это не 안에 так. 주는 그 풍성한 삶을 누리라는 얘기죠. Это обозначает о том, что наслаждаться жизнью в Евангелии. 복음이 주는 그 새로운 세계관에 내 인생을 그 안에서 누려보라는 얘기죠. Нужно наслаждаться своей жизнью в мире, который дает нам Евангелие. 제가 늘 그 전도할 때 이렇게 던지는 그 첫 번째 단어 이렇게 그 멘트가 있어요. Каждый раз, когда я иду на проповедание, есть одно слово, которое я всегда говорю. 지금 살아오면서 지금까지 살아온 날들이 하나 후회 없이 행복하냐라고 물어보거든요. Я спрашиваю, не жалеете вы ни о чем в вашей жизни до этого времени? 대부분 사람들은 힘들었다, 피곤하다 그러거든요. В основном многие люди говорят, да, было тяжело. 그럼 그런 삶을 앞으로 계속 더 산다면 어떨 거냐 이렇게 Но 물어봐요. я спрашиваю, а что будет, если и впредь вы будете продолжать жить такой жизнью? 대부분 사람들 이렇게 살면 더 힘들어서 못 살 것 같아요 이렇게 얘기하거든요. Многие люди говорят, мне так отвечают, что нельзя так 그러면 жить. 인생 딱 한 번 왔다 가는 건데 그러면 완전 새로운 방향의 인생 삶을 한번 살아볼 생각은 없냐 이렇게 얘기해요. И я у них спрашиваю, у вас только одна жизнь? Я спрашиваю, не хотите ли вы начать жить новой жизнью? 그러면 질문 좀 가능한가요 이렇게 물어봐요. И они мне задают такой вопрос, а это разве возможно? 가능합니다. И я говорю, что возможно. 이제부터 진짜 복음의 삶, 말씀의 삶을 시작해 보면 내가 전혀 몰랐던 새로운 세계가 또 열려요. Если начать новую жизнь внутри Евангелия, то откроется тот мир, которого я не знаю. 흔히 그러잖아요. 언어도 새로운 언어를 하나 더 배우면 새로운 인생이 열린다고 그러잖아요. Мы же говорим, что если выучить один язык, то и другой мир 그래서 откроется. 아인슈타인이 한 얘기예요. И это Эйнштейн сказал так, 하나의 언어는 또 하나의 인생을 사는 것이다. что один язык открывает 그러니까 еще другой 언어를 мир. 많이 안다는 게 그게 그 많은 인생을 다양하게 경험할 수 있다는 의미겠죠. И поэтому говорится, что зная много языков, можно также испытать многий мир. 하물며 복음의 삶은 완전 다른 세계의 삶이 시작되는 겁니다. И говорится, что внутри Евангелия начнется другая жизнь. 그것을 함께라고 하는 거예요. И смотря на это, говорится вместе. 전 그래서 이 신앙생활이라는 것을 너무 단순화시켜가지고 교회 왔다 갔다 하는 거 그것만 신앙생활이라고 생각하거든요. 그거는 신앙생활에서 수박으로 말하면 수박에 겉만 핥고 있는 거예요. 겉만.
본질은 한 번도 먹어본 적이 없는 사람이 이런 경우 많아요. Многие люди думают, что верующая жизнь это ходить только в церковь, но это как арбуз снаружи, но на самом деле человек еще не попробовал внутреннюю часть. 그 여름에 수박 겉만 핥아보세요. Попробуйте облизать арбуз только снаружи. 안 핥는 게 차라리 낫지. 그거 더 괴로워요, 그거. Лучше не облизывать. 그러니까 이 복음의 진정한 맛을 모르고 신앙생활 하면요, 안 하는 것보다 더 힘들어요, 사실은. И если вести верующую жизнь, не зная Евангелия, на самом деле это тяжелее, чем знать. 그 안에 본질을 만나봐야 돼요. Нужно именно внутри встретить основное. 그러면 야, 이런 세계가 있었구나라고 느껴지는 거예요. И только тогда вы начинаете чувствовать, оказывается, был такой мир. 그러면서 세 번째가 뭐냐? 이 주님을 따른다는 것은 빛의 삶을 사는 것이다. Третье, следовать за Господом, это жить, но жизнью света. 요한복음 8장 12절에 이렇게 말씀하고 있어요. 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. И именно от Иоанна 8:12 Иисус сказал, что тот, который следует за мной, идет по свету. 제가 다른 말은 다 표현 안 하고요. 딱 하나만 한 거예요. 복음을 알면 알 만큼 여러분은 평안해지고 답답하지 않고 명백해집니다. Не буду говорить ни о другом что-либо. Если вы будете знать Евангелие, то вы будете находиться всегда в мире 일단 사람 покоя. 관계도 명백해지고 물질 관계도 명백해지고 뭘 해도 명백해져요. 그렇지 않으면 아주 막막합니다. И взаимоотношения у вас с людьми наладятся, и все остальное. 제가 복음 모르고 결혼 생활 여러분도 했으니까 저도 이제 거의 해봤잖아요. 복음 모르고 결혼 생활 막막했어요. И не зная Евангелия, я вел супружескую жизнь, было очень тяжело. 막막한 사람 둘이 서로 앉아가지고 서로 쳐다보니까 더 막막하더라고. И двое человек сидят и друг друга не понимают, это было очень 진짜 이건 뭐 плохо. 물건이랑 바꾸기라도 이거 바꿀 수도 없는 물건이고 이건 도대체 이건 답답해서 안 되겠더라고. И так как это даже не предмет, который можно поменять. 왜냐면요, 이게 보는 눈이 안 열려서 그래요. Почему было тяжело? Потому что не было глаз, который видит это. 이게 보는 눈이 안 열리니까 이게 사람을 봐도 계속 답답하고만 보이는 거예요. 답답한 거. 이러니까 이거 어떻게 살겠어요? И так не было глаз, который видит, видно было только недостатки этого человека. 그러니까 이제 법원 가는 거예요. 사람들이 답답해 마지막에 안 되겠다 싶으면 법원 딱. И поэтому же многие люди в конце разводятся. 그 수가성 여인이 답답해가지고 5번 바꿔본 거예요. Поэтому одна женщина из Самарии говорится, что в Библии 5 раз поменяла 5번 своих мужей. 바꿨는데 5번 다 답답한 거야. Она 5 раз поменяла мужей, но ей было все равно плохо. 어떤 여자가 되게 이뻤나 봐. 하여튼 결혼 5번이나 할 줄은 보통 이쁜 건 아니었지. 근데 мне кажется, она была очень 남자들한테 красивая. 인기가 있었으니까 문제는 아무리 이쁘면 뭐예요? 답답한 거야. И проблема была в том, что у нее не было глаз видеть это. 그리스도 알고 나니까 그 삶의 관계가 확 달라진 거예요. И после познания Христа она начала видеть по-другому. 이걸 이렇게 빛이라고 하는 겁니다. И смотря на это, мы говорим свет. 이 빛 이렇게 들으면서 뭐 형광등, 뭐 태양빛 이거 생각하는 그게 아니고 그 인생의 그 답답함이 사라져 버리는 거예요. И не тот свет где-то, который горит на лампочке, а то, что в нашей жизни исчезает все плохое. 그러니까 뭐 지금은 뭐 답답할 일이 하나 없어요. 어떻게 저렇게 시원한 여자가 내 옆에 있을까 싶어요. И теперь мне даже с ней не тяжело. Я, наоборот, благодарна, что насколько такая жена моя такая рядом. 그게요. 복음 안에 가면 그렇게 바뀌는 거예요. И внутри только Евангелия это может поменяться. 그 다음에 이제 네 번째가 뭡니까? А четвертое это что? 그 정도가 아니에요. 사람을 살리는 삶이 시작될 것이다. И у человека начнется жизнь, которая будет оживотворять других людей. 예수님 그러잖아요. 이제 너는 사람을 낚는 어부가 될 것이다. И Иисус же говорит, теперь ты станешь ловцом человеков. 여러분 혹시 그런 경험 해봤어요? 사람들 이렇게 답답하고 막 답 없이 헤매고 있는 사람 보면 나 저 사람 도와줄 수 있을 것 같은데 이렇게 하면 그렇게 보인 적이 있으신가요? Было ли у вас такое, что вы видели на другого человека, что могу ли я убрать тяжесть этого человека 그게 как-то? 정상입니다. И это нормальное явление. 그게 정상이에요. 복음 안에 있으면요, 이렇게 사람 이 사람 이렇게 도와줄 수 있겠다. 그렇게 보여야 되는 거예요. Нормальное явление, когда внутри Евангелия, смотря на другого человека, вы думаете, что я могу оказать этому человеку помощь. 그러니까 답답한 사람 봤는데 아이고 더 답답해지네. 어떻게 하면 좋아? 이러면 지금 내가 뭘 모르고 있는 거예요, 나도. А если, посмотрев на тяжесть и неудобство другого человека, вы тоже будете находиться в таком состоянии, то значит вы не знаете сейчас чего-то. 아이고 상담을 하는 사람이 어떻게 해야 될지 모르고 있다. 그럼 이제 같이 이제 소경 인도하는 격이라 같이 구덩이 빠지는 거지. А что будет, если психолог он не сможет собеседовать этого человека? 그래가지고 사람을 절대 살릴 수 없어요. Только если так, то невозможно спасти человека так. 이게 복음 안에 들어가야 사람을 살릴 수가 있어요. Можно спасать человека тогда, когда вы входите в 그 Евангелие. 어떤 사람을 만나도 상관없습니다.
문화가 달라도 언어가 달라도 인종이 달라도 아무 상관없어요. 얘기 들어보면 딱 알겠는 거예요. 아, 이 사람 이렇게 도와주면 되겠다. 그러니까 그게 얼마나 행복한 삶이겠어요. И неважно, какого человека встречаете, другая культура, разный язык, самое главное, что вы счастливы в том, что вы можете оказать этому человеку хоть какую-то помощь. 그래서 사람 낚는 어부가 되게 하려는 거예요. Поэтому говорится, что сделай ловцами человеков. 이거는요, 부담을 주겠다는 말이 아닙니다. И это не то, что у нас какая-то 어떤 трудная 사람이 работа 이러더라고. будет. 나 사람 낳고 싶지 않은데 왜 이런 걸 낳으라고 하실까? 이게 부담이라고 생각하는데 이거는 뭐냐면 내가 누군가에 답을 줄 수 있다라는 걸 얘기하는 거거든요. 이게 얼마나 행복한 일입니까? Какой-то человек говорит, пастор, я не хочу быть ловцами человека, но насколько это счастливое дело помогать убрать груз другого человека. 아니 학교 선생님이 애들을 만났는데 애들이 막 고민도 있고 막 그래. 이걸 뭐라고 말해줄지 모른다. 이거까지 답답한 선생님이 어디 있어요, 그러면? А что если учитель в школе не может собеседовать своих школьников, которые имеют какие-то переживания? 옛날에 제가 목회 그렇게 했다니까요. И говорю же, ранее я пасторство вел 막 таким 성도들이 образом. 와가지고 막 상담을 합니다. 근데 나는 도대체 이걸 어떻게 도와줄 줄 모르겠는 거예요. 그래서 기도해라. Когда верующие приходили 거 мне за советом, 할 말이 없는 거예요. 왜 говорили, 나도 답답하니까. 그러니까 같이 이렇게 보면서 이걸 뭐라고 얘기해야 되나? 에라, 기도해라, 성경 읽어라. 이게 얼마나 황당한 얘기예요, 이게? я ничего им не мог сказать, я просто говорил, молись, читай Библию. 사람 낚는 어부가 아니라 사람을 죽이는 어부가 되는 거예요. И я тогда был не ловцом человека, а человеком, который убивал, получается. 우리가 복음을 정말 알면 사람을 살릴 수가 있어요. И когда мы знаем Евангелие, по правде мы можем спасать другого человека. 이 말을 제자들이 알아듣고 나서 충격을 받은 거예요. И после того, как ученики услышали и поняли 야, это, им 이런 очень 삶을 шло. 산다면 얼마나 멋있을까? Они поняли, насколько хорошая жизнь их ждет. 멋있겠어요, 안 멋있겠어요? Хорошая жизнь или нет? 아니 야 이럴 수 있다면 이거 진짜 이거는 정말 대박이겠는데 그래가지고서 곧 그물을 버려두고 주님을 따랐다라는 거예요. Говорится, что они оставили все свое дело и начали следовать за Господом. 이 말을 또 오해해가지고 그럼 가정이고 뭐고 다 대팽개치고 맨날 교회에 앉아 있으란 말이냐 이렇게 이해하는 이 멍청한 사람들도 있더라니까. И есть такие глупые люди, которые думают, что нужно тогда оставить своих детей, свою семью, идти 그런 и 말이 находиться в 아닙니다. церкви. Это не говорится об этом. 그건 저기 사이비 집단에서 하는 얘기고 그렇게 주님을 따르란 말이 아니에요. И это где-то в сектах так говорится. Здесь не говорится, что нужно так следовать за Господом. 고치란 얘기 뭐예요? 더 이상 다른 게 없구나. 이것만 유일한 답이구나. 그렇게 결단을 했다는 거, 발견했다는 거예요. И это обозначает то, что человек выявил и поставил заключение, что нет ничего кроме этого. 이게 히브리어로요. 참 헬라어로는 곧이란 말이 유디스라는 말이거든요. И так говорится на еллинском языке. 이건 이런 뜻입니다. 불에 대장장이가 불을 당겼잖아요. 쇠에다 불을 당겨 빨갛게. 그거를 빨리 꺼내서 두드렸다 할 때 그 급하게 두드린다 할 때 그때 쓰는 단어예요. 곧 바로. И это то слово, когда говорится, что мы когда вынимаем дерево огненное и тушим ее сразу. 주님을 딱 그 말씀을 듣고 나니까 야, 내 인생 지금 바로 바꿔야 되겠구나. 여기서 내 인생을 멋진 인생을 살아야 되겠구나 하고 결단했다라는 거예요. И это те люди, которые услышали слово Господа, сделали заключение, что теперь мне нужно поменять. 이게 복음이 정말 이해되면 굳이 주저할 이유가 없습니다. Если человек по правде начинает понимать Евангелие, он не будет говорить о чем-то другом. 이게 가치가 발견 안 되니까 이때 볼까 저때 볼까 하는 것이지 가치를 알면 굳이 아니 명백한데 구하고 시간을 끌 이유가 뭐가 있겠어요. И человек, не выявив ценность, только тогда начинает выбирать между этим и другим. 제가 이제 기억나는 게 우리 최영희 권사님이에요. И я помню о нашей сарсодиаконисе Диаконисия. 최영희 권사님이 이제 아가씨 때 우리 노장로님하고 이제 사귈 때 이렇게 뒤에 왔었어요. И когда наша Саша Диакониса еще встречалась с нашим пресвитером, она сидела в зале 저는 на 이름도 잘 заднем месте. 모르는데 이제 이렇게 아는 분을 이렇게 왔으니까 같이 왔구나 알았죠. И вот он привел свою девушку, и я тогда понял, что они вместе пришли. 그때 내가 복음에 대한 설명했거든요. И тогда я ей говорил об Евангелии. 그때 반응이 오늘 나오는 말 그대로 곧이요 곧. 이거구나. 그날로부터 지금까지 신앙생활 변함없이 하는 거예요. 그날로부터. И с 놀랍지 того 않아요? дня, как неудивительно, она ведет верующую жизнь с нами. 그걸 가지고 곧이라고 하는 거예요. И несмотря на это, мы используем такое 그 слово 가치를 сразу. 바로 발견했다라는 И 거예요. говорится, что она выявила ценность на сразу том же месте. 그러니까 이들은 그물과 배를 버려두고 떠났다 이 말이 무슨 말이에요? А что такое, что они оставили все свое дело? 여기는 그물과 배는요 그들 어부의 삶을 지탱해왔던 지금까지 삶의 모든 방식이란 말이에요. И я
они, получается, они были рыбаками до этого, и они все оставили. 더 이상 이 방식이 나에게는 행복을 주지 않는다는 걸 알았기 때문에 내려놨다라는 거예요. Они смогли оставить это, потому что поняли, что это больше не принесет мне счастья. 야, 그물과 배를 버렸다 했더니 모든 재산 다 남한테 주고 따랐다 이 말이 아니고요. 인생의 방식을 바꿨다 이라는 얘기예요. А это что обозначает отдав все свое имущество другому человеку и идти? Это нет, оказывается, что поменять направление своей жизни. 바울이 только. 그런 사람이잖아요. И Павел же был таким человеком. 그리스도를 알기 전에 삶의 방식을 그리스도 알고 나서 180도 완전히 바꿔버린 거예요. До того, как он знал Христа, и после того, как познал Христа, он на 180 градусов поменял свою жизнь. 그러면서 빌립보서 3장 8절에서 이렇게 얘기하는 거예요. 야, 그 이전에 내가 왜 이런 걸 이렇게 이걸 몰랐지? 옛날 살았던 방식은 지금 내가 복음을 알고 나니까 배설물 같은 것밖에 안 돼 있구나. 이 쓰레기 같은 것을 놓고 내가 왜 이렇게 고민하고 그걸 이렇게 안달복달했을까라고 생각했다라는 거예요. И как от Филиппийцам 3:8 говорится, все почитаю я за ссор. 이 말을 또 오해하더라고요. И это тоже люди неправильно понимают. 내가 그 회사에서 돈 벌고 그게 다 쓰레기냐? 그 말이 아니란 말이에요. А что мусором является разве то, что я заработал на работе? Это не 그거는 так. 내가 복음을 발견했을 때 오는 그 가치를 비교했을 때 그것은 그만큼 가치가 약하다라는 의미를 설명하는 거예요. Здесь говорится, когда мы сравниваем это с 그러니까 Евангелием. 내가 지금까지 막 돈 벌고 성공하고 뭐 하고 하는 것이 야 복음을 알고 나니까 이게 그렇게 중요한 게 아니었는데 내가 여기에 너무 인생의 목표를 여기다 내가 두고 살아온 것이 후회된다 이런 의미지요. И это такое означает, что мои деньги или мой успех, который я имел до этого дня, оказывается, это не так уж важно, как я познал Евангелие. 이제 복음을 알고 나면 그것이 다 그것을 위한 수단으로 방법으로 바뀌게 되니까요. 그건 더 큰 응답이 되는 거예요. И еще больше ответа придет, как вы познаете после Евангелия, и еще они будут используемы ради Евангелия. 그리고 그들은 예수를 따랐다 이렇게 나와요. Здесь говорится, что и после этого они начали идти за Иисусом. 사람은 누구를 따르느냐가 인생을 좌우합니다. И очень важно, за кем человек следует. 여러분이 예수를 따른다면 절대 후회하지 않는 인생이 될 것이다. И если вы будете следовать за Иисусом, вы никогда об этом не пожалеете. 왜냐하면 예수님이 그렇게 얘기했거든요. Почему? Потому что Иисус сказал так. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 이렇게 말씀하셨어요. Он сказал так, я являюсь путем истиной и жизнью. 여러분 정말 복음을 알면 알수록요. 여러분 길을 찾게 될 겁니다. С каждым разом, когда вы будете познавать Евангелие, вы будете находить дорогу. 그리고 여러분 진리가 뭔지 알게 될 것이고요. И вы будете знать, что такое истина. 그리고 야 생명 막 살아나는 것이 뭔지를 알게 될 것입니다. И вы начинаете знать тоже, что такое жизнь. 자 말씀을 맺습니다. Дам заключение. 여기에 보면 이제 하나님 나라를 위해서 이제 말씀하고서 부른 것이 갈릴리 어부들을 부른 거예요. И Господь ради этого призвал людей из Галилеи. 어부라고 하면 그 시대에 정말 그 진짜 평범한 것보다 더 하층 사람들이에요. И рыбаки в то время, говорится, что-то необычное, а еще хуже по рангу люди. 예수님 당시에는 어부는요. 그 예루살렘 성전에서 예배를 못 드리게 했어요. И во времена Иисуса именно рыбаки они не могли в храме давать богослужение. 왜냐하면 몸에서 비린내 나고 냄새 난다고 못 오게 했단 말이에요. Почему? Потому что они не пропускали их в храм, потому что говорили, что от них пахнет рыбой. 그리고 이 어부는 물고기를 죽이는 사람들이라고 봤기 때문에 생명을 죽이는 사람은 아주 가치 없는 우리 옛날에 우리나라 그 뭡니까 그 도살을 하던 사람들 백정들을 무시한 것처럼 그 비슷하게 이렇게 무시했던 거죠. И в то время, получается, их игнорировали так, что думали, что они же убивают рыб, таким способом ловят их. 근데 주님은 그것을 중요시 본 게 아니에요. 그건 전혀 관심이 없었어요. Но Господа он даже не интересовался этим. 이들이 자신의 근본 문제, 창세기 3장 문제의 회개를 알고 복음의 가치를 아는 것만으로 이들은 충분히 제자가 될 수 있다고 본 거예요. Потому что Господь видел в них, что они могут стать учениками тогда, когда они начинают сами осознавать. 제자의 자격은 지위, 신분, 학벌 이런 거 아무 상관없습니다. А критерий, чтобы стать учеником, не важно, какой человек имеет знания. 또 많이 배워도 제자가 될 수 있어요. Даже если человек многому научился, он может стать учеником. 사도 바울도 많이 배운 사람이니까요. Потому что апостол Павел, он был очень 뭐가 ученым. 기준이냐? 나의 한계를 인정해. 나의 그 근본의 죄, 원죄가 깨달아지고 그래서 난 그리스도가 필요하다고 믿어지는 사람은 누구나가 제자가 될 수 있는 거예요. Критерий в том, что сможет стать учеником каждый человек, который осознает свой первобытный грех. 주님은 그들에게 세상 살리는, 세계 살리는 미션을 준 겁니다. И Господь дал им ту миссию, через которую они могли спасти весь мир. 그러니까 어마어마한 축복을 받은 거죠. И поэтому они получили большое благословение. 내가 복음 알고 행복한 것만 해도 대단한데 이런 나를 이제 수많은 사람, 심지어 땅 끝까지 이르러
살리는 사람으로 하나님이 쓰시겠다 했으니까요. Говорится, что Бог теперь меня будет использовать тем человеком, что через меня многие люди будут 여러분 한번 спасаться. 생각해 보세요. И попробуйте вы тоже 아, подумать. 내가 이 복음을 가지고 내 주변에 지금 답답해하고 무너져 있고 정말 우울해하고 답 없이 있는 사람들을 내가 살릴 수 있다? 이건 생각만 해도 행복한 거 아닙니까? И Евангелие, которое я имею, подумайте, насколько счастливое дело, если вы с другими людьми можете поделиться. 이것은 굉장한 축복인 거거든요. И это большое благословение. 하나님은 이 축복을 우리에게 주시겠다고 한 겁니다. Поэтому Бог говорит, что Он даст нам это 여기 благословение. 보면요, 어부가 되라 하지 않았어요. Здесь не говорится, что вы станете. 어부가 되게 하리라 이렇게 했어요. Он сказал, я сделаю вас ловцами. 너희들 사람 낚고 봐 이렇게 하고요. 사람 낚는 전도자로 내가 그렇게 세워주마 이런 말이에요. Господь имел в виду, что я поставлю вас теми благовестниками, которые будут спасать других 그 людей. 전도라고 하는 건요, 그 주체가 내가 아닙니다. А проповедование делаю не я. 내가 말을 잘해서 전도 그렇지 않아요. Проповедование получается не потому, что я хорошо говорю. 하나님이 그렇게 나를 역사하게끔 돼 있다. Говорится, что Бог меня будет так вести. 여러분이 정말 복음을 누리고 있어 보세요. Попробуйте наслаждаться Евангелием. 정말 복음 때문에 행복해 보세요. Попробуйте быть счастливыми ради 그럼 Евангелия. 주변을요, 나도 모르게 사람 낚는 어부가 되어 있을 겁니다. И как ни странно, окружение ваше будут такие. 이게 주님이 우리에게 주신 약속의 말씀이에요. И это обещанное слово, которое Господь нам дал. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 Бог, 감사합니다. мы благодарим Тебя. 오늘 말씀을 통해서 우리가 다시 한번 정말 인생의 새로운 삶, 완벽한 축복의 여정들을 제대로 알고 갈 수 있도록 말씀으로 깨닫게 하시니 Мы 감사합니다. благодарим Тебя, Господь, что через сегодняшнее богослужение мы осознали. 사람 낚는 어부의 인생을 살다 갈 수 있도록 축복하여 주옵소서. Господь, благослови нас так, чтобы мы жили жизнью ловцами человека. 예수 그리스도의 이름으로 Именем 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. Аминь. Аминь.